আসসালামু আলাইকুম দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাথে আছে এই পাকিস্তানি ভাই। লাইক করো, ঠিক আছে? পাকিস্তানি, तुम्हारा नाम क्या है? हमजा हमजा। क्या करेगा इधर? बुकलेन ऑपरेटर पाकिस्तानी बात करो। पाकिस्तानी पाकिस्तानी क्या नाम? एक्सवेटर इसके ऑपरेटर बेटा नहीं बोलो दूसरा। एक्सवेटर इसके बेटा पटा कितना सैलरी? 2000 रुपये 2000 रुपये। माशाल्लाह। ठीक है, शादी करेगा? शादी करेगा शादी करेगा। करेगा लड़की लड़का? लड़की लड़की। ओके, तो सेले सेले मालूम? मैं मालूम लड़की लड़की सेले सेले में मालूम? सेले औलाद औलाद किधर? मतलब औलाद मालूम? औलाद सेले सेले मुझे तुम्हारा लेग बीबी का संतान हो गया, तुम्हारा संतान संतान मालूम? संतान कितना संतान? कितना संतान? संतान हाँ, 2-3 2-3 संतान। हाँ। হামজা ভাইয়ের 2-3 সন্তান, ঠিক আছে? তো উনিও অপারেটর, আমিও অপারেটর, ঠিক আছে? উনি স্কেপেটার অপারেটর, আমি স্কেপেটার অপারেটর, সৌদিরা পাইছি, ঠিক আছে? তো ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট হইতেছে যে ওনাকে আবার একটা বিয়ে করম বাংলাদেশি নিয়ে, ঠিক আছে? আর উনি আমারে পাকিস্তান নিয়ে বিয়ে করে দেবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, खूबसूरत लड़की मुझे शादी करेगा। हाँ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এমনি মজা করলাম। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। সালাম দাও। সালাম আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।